समय इसको क्या कहते हैं? इसको बोरा बिड़ा कहता है, बोरा बिड़ा। Wow, beautiful. Hey, beautiful. Your village beautiful. Beautiful. বাবা কইতে Hi, আইছো? bro. I am fine. How are you? কইতে আইছো? I am fine. How are you? You are beautiful. Your village. কি বলতেছ? I am কইতে fine. আইছো? I am fine. How are you? আমি তো বুঝতাছি না। আমি বাইরে গেলি। স্যার আমি কারণ আইতাছি। Go, go. You go. Coming soon. কি জায়গা যায় বললাম তা বেকল মানুষ কিছুই বোঝে না কি জায়গা যাইলাম আহের মরছি জায়গাটা তো ভালাই লাগতেছে কিরম মানুষ দেখাইছ? আমি দেখছি গড়িয়া তো আবার হেড আর ব্যাগ লইছে। আচ্ছা উসালাম বা হ্যাঁ ও তো উঠা আছে। বাইরের মানুষ হইব। হ্যাঁ যাও। আয়ো। দুনিয়ার মধ্যে সব জায়গার মধ্যে আইলাম কি কই কিছু বুঝে না এটা মানুষ নাকি আয়ো আয়ো হই দাও মানুষ একটা আইছে দেখো How are you? How are you? হ্যাঁ ভাই ভাই Hey, how are you, bro? Hi, bro. হ্যাঁ ফাইন ভাই আইন কোথায় শুন ভাই নে I am coming to London. লন্ডন হ্যাঁ আইন You are blessed, beautiful, wonderful. ফাইন Wonderful. স্যার আইন Wonderful, you are blessed. Wonderful. হ্যাঁ ফাইন আইন Beautiful, you are blessed. Beautiful. আইন স্যার বন ফাইন বন Beautiful. স্যার বন You sit down, sit down. I'm fine. Sit down. I'm fine. No, you sit down. You sit down. Sir, नहीं इसको नहीं है, you sit down. इसको नहीं है, you sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Wonderful, you are blessed. Wonderful. এই স্যার খিদে লাগছে Sanda, tu pata hai to da. What is your name? স্যার আইলো স্যার তো না জলপান খাওয়াই বলে দিন লাগে তো Yes. এই জলপানের কাছে দেখা যায় Yes. আনতাছে You are blessed. Beautiful. হ্যাঁ Wonderful. Understand. হ্যাঁ What is your name? ভাত খাইছি দূর ডাল দিয়া What is your bliss? হ্যাঁ স্যার Wonderful. Better. Ekdam. স্যার Good. দূর ভাত আমি হগলে ডাল দিয়া খাইছি What is your bliss? আমি মাছ মারার গেছিলাম বড় মাছ দেখাবে লাগি নান্নি আইছুন পর আমরা সারাটা কিলো হইছি No, you are blessed. মাছ মারতার সিনাইলে খাইতার Beautiful. This is beautiful. পরে ডাল ভাত খাইছি বড় হুদা ফেস মুস কামরায়া This is beautiful. Wonderful. You are blessed. হ্যাঁ Live. You are live. Ekdam beautiful. বালাই Oh, how? স্যার মেন খিদা লাগছে এলাকে মনে নিতে করতেছে Beautiful. You are blessed. হ্যাঁ বুঝছি কারণ ডাল দিতাছি কারণ Yes. কারণ Yes. জলপান লে Beautiful. You are blessed. Beautiful. Wonderful. नो नेन सर खान Eating. इसको क्या कहते हैं आपको भाषा में? सर वो तो खिदा लगছে বালা হ্যাঁ Yes. Nice. বালা আছে না খান ভাই কাই কি বাদ কোন দিনে খালা অনেক দিন ধরে আইতাছে যে লেগে বদো কিসে Water. এই Water. স্যার বদো ভাই আন Water. No. Water. কি সব বনাস করলাম হ্যাঁ বাইতে উঠছেন এই কলাহতান বিসা Water. No. इसको नहीं. No. It's no water. ভাই কি কথা কিছু বুঝাই না শুরু দাদা কে হইয়া দূর Water. তোর সারা ডাক দিলে Water. দূর হ্যালো আইতাছে এই যে বাগার বারো খায় চাচা হিন ওটা মানুষ খালি করতেছে বাদা কল করতেছি করতেছে কাইছি বুঝি না চল বড় ভাই খাউন তো খালি ওয়াটার কি হলো ওয়াটার
রন রন স্যার রন কিসে এই যে বাইস্তা বড় দেখছে এই যে ঠিক আইরে পানি আইনে তেরা বললো গলার মধ্যে ভাই পানি ওয়াটার আলা আম সব নষ্ট কি করছে কুম্বা লাগতে রুম এই যে প্রায় 2 ঘন্টা ধরে এটা মর ওয়াটার ইয়েস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই তো খাই কি বাপ ला सुर से भाषा में इसको क्या कहती है हमारा भाषा में उसको हाँ हिमुल गाछ कहता है हिमुल गाछ चल तुम्हारा भाषा में इसको क्या कहते हैं इसको बड़ा बिड़ा कहता है बड़ा बिड़ा खाता है क्या नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा ठीक है नहीं खाएगा এটা দিছিলাম এটা পরে খায়া যা পরে এই যে इसको कहते हैं तुम्हारा भाषा में हिमुल गाछ तर गुरी खाए से खाया मैं देखो हां आप खाए आप खाएगा मैं खाएगा স্যার আরেকটা খাইবা नहीं खाएगा नहीं हां मैं खाएगा। खिलाएगा हम नहीं खाएगा আরেকটা খাই नहीं खाएगा हम नहीं खाएगा खाई तो ना ऐसा खाऊरा दियो ना नहीं खाएगा ब्यूटीफुल खाऊरा এলেগে তো মানে খায়া জীবনে দেখছি দো না করতেছি আমার কি কোলে জাফানি আর কি ভাষা মানে আমি কিছু বুঝি না ए था है जन कोई कुन আছে জঙ্গলের এক চিকিৎসা সপ্তাহ है এক সপ্তাহ हाय ধরে तो तुम्हारा भाषा में उसको क्या क्या कहती है मुझको तुमको मालूम नहीं है हमारा भाषा मालूम में नहीं। क्या कहता है तुम मालूम कहाँ नहीं। से आए हो मैं लंदन से आया हूँ लंदन में क्या भाषा चलता है इंग्लिश और हिंदी चल रहा इंग्लिश और हिंदी है चलता है सब जगह में इंग्लिश और हिंदी नहीं चलता है तुमको पता है भाषा नहीं मुझको पता नहीं है उसको क्या कहती है उसको क्या कहती है मेरे को এক সপ্তাহ ধরে বোধ আইতাছে যে की लगती सोफू का चलेगा मैंने गाल लग ले जब हाय तो उसको क्या बोला मेरे बारे में उसको तुमको बारे में क्या बोलता है जानता है क्या क्या तुम नहीं खाता है तुम जब बोला आयता सुना तुम बोलो कि सुई खाए बैठते बैठी सुना तुम्हें आकाता मुझे खाई तो पहले का बैठ जबरदस्ती আমি তো দিছি तुमको ভালো समझता লাগে है क्या समझते हैं हाँ बुझ्छ खा हुरा कुछ खा हुरा दाउ